So guys, good morning guys. Welcome back to my vlog tayo ngayon guys. Ayan, magmumukbang na naman tayo ng daon ng ampalaya. Guys, ayan, tingnan nyo naman po yung sabaw. Ako po, kulay green na green na green. Ayan, ginisa lang po yung sabawang guys, ha. Ayan, oh. Umuusok pa. Ayan. Tignan natin guys. Wow, ang sarap. Suabe. Grabe guys, ang sarap. No. Ayan guys, oh. Sarap. Mainit. Init guys. Gago! Ang sarap niya guys. Kaso mainit. Ayan siya guys, oh. Grabe, sarap. Ito guys, maraming ano to sa katawan. Marami ang nagagamot nito. Kabag. Acid. Ang dami. Ayan yung sabaw guys, oh. Ang sarap guys. Yan guys, abangan nyo. Sarap.